जेन्ना हांव FC गोवा खेळोंक लागलेलो, आतां समज एक स्क्वॉड काडटा ते अमके प्लेयर ह्या गेमीक आसतले. सो हांव आनी रोमियो फेर्नांडीस दोग जाण प्लेयर, तोय आनी हांव वांगडा खेळोंक लागलेले. सो आमी दोगूय प्लेयर आवट ऑफ स्क्वॉड आसले. व्हडल्या टिमीन वयल्या टिमीन समज कितें जायत जाल्यार मागीर आमकां चान्स आहा. ते मेरेन आमकां चान्स ना. हांव आनी तो सदांच म्हणटाले जेन्ना खेळटाले तेन्ना की आमकां एक चान्स पडोंक जाय. एकदां कितें जाता, तुका चान्स पसून दिल्यार न्हू तुका ते एकाच गेमीन जायना दाखोवपाक. आनी तुजी फॅमिली फ्रेंड्स ती रावतात न्ही तुका पळोवपाक, तू खेळटा खरेंच ती रावताली. आनी म्हजी मामी म्हणटाली की तुका चान्स दिवंक जाय. कित्याक हांव तेन्ना येयल्लो, तेन्ना FC गोवाचे फर्स्ट इयर तेन्ना जेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना हांव इंडिया टिमीसून येयल्लो आनी तरी म्हाका चान्स पडनासलो. हांव आसलो बट तितून आसलो, बट हांव ते फर्स्ट 11 नासलो ना, तर हांव सबस्टिट्यूट बेंचार आसलो. हांव मी गेमी स्टेडियमार बसून पळयताले फर्स्ट 2 गेमी. मागीर जेन्ना कोचान आमकां एक फ्रेंडली गेमीक आपोवन आमकां सांगलें की तूं आनी तो भुरगो दोगूय, ती एक उमेद आहली ती आहली, बट एक प्रेशरूय आहलो. कित्याक आमचे लोक गोंयचे लोकां फुड्यान आमी खेळटले, आमचे कोणाक हांगा फातोड्डा फर्स्ट गेम खेळ्ळे आमी, आनी ती गेम आमी जिखलेले. आनी थंयसून जो आमकां तेणी चान्स दिलो कोचान, फुडले मागीर ते आमचेर आसले की आमी चान्स कसो घेतलो.